रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा भी शक था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। ये मुसलमानों के सबसे बड़े दिन ताइफ की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों को ये कह रहे थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा, बहुत जल्द रोमन और पर्शियन अम्पायर मुसलमानों के ताबे होगी, जिस पर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते और मुसलमानों पर और ज़्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि मक्का के सबसे दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इनको हमेशा सपोर्ट करते हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। इस पर काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से तंग आकर आपका बायकॉट कराने का इरादा कर लिया। उन्होंने मुसलमान काफिरों सारों का बायकॉट करने का इरादा किया और कहा कि ना कोई इनसे कुछ खरीदेगा, ना इन्हें कोई कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ता बनाएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान मक्का के साथ एक इलाके शबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर हो गया। ये बायकॉट मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे काफिरों और मुसलमानों के लिए था, पूरे ख़ानदान के लिए था, सिवाय एक शख्स के, यानी अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। और ये बायकॉट इतना सख्त था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को खाने की जगह पत्थर, और क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट था इसलिए खुराक की जितनी भी चीज़ें थी वो बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता तो सारे काफिर वो सारी खाने की चीज़ें खरीद लेते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए कुछ ना छोड़ते। आखिरकार ये बायकॉट ख़त्म हो गया, लेकिन मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सपोर्टर यानी हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बन गया, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के बावजूद रसूल सल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी। सो अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी मक्का में सेव नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दो। इसलिए बार बार रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को कुरान में हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हरसा के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया, पूरे 100 किलोमीटर, और ताइफ में इस्लाम की दावत देना चाहिए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के तकरीबन तमाम बड़े सरदारों से मिले और इनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई भी प्रोग्रेस ना नज़र आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वापस जाने का इरादा फरमा लिया। जब आप वापस लौटने लगे तो ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाना शुरू कर दिया, हत्ता कि वहाँ के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने लगे। ज़ैद बिन हरसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से भर गए। वहाँ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पहुँचे, जो कि एक शख्स मक्का के शख्स का था, वो भी काफिर था। ये देखकर उस काफिर को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरस आ गया। जब ताइफ वालों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वाले के बाग में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब हम इनका पीछा छोड़ देते हैं। ये बाग 2 भाइयों का था, उतबा और शेबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरस आ गया, तो उन्होंने अपने एक क्रिश्चियन गुलाम के हाथ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तरफ अंगूर भेजे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और दुआ की कि
اور اللہ سے دعا کی آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تو فیوچر پاسٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ طائف میں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے نہیں روکا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھنا چاہتے تھے اور دنیا کے لیے مثال بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی امپورٹنس طائف کا واقعہ تھا۔ جیسے ہی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دینے لگے اور اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو، تو اس نے بتایا میں نینوا سے رہنے والا ہوں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کی قوم سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ سب دور کھڑے عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی دیکھ رہے تھے اور کہا یہ لو یہ بھی اب ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور صبح کی نماز نخلا کے مقام پر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے، یہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی بھی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الاحقاف کی آیت 29 میں اس کا ذکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں مطعم ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، کیونکہ مکہ ہر سال ہزاروں لوگ حج کرنے کے لیے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کیمپوں میں رات کو جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ لیکن اس سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ اسلام قبول نہ کرنا۔ طائف کے اگلے ہی سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہاں ایک مدینہ کے 6 لوگ سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آپس میں کہا یہ وہی پیغمبر تو نہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں ہزاروں سالوں سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والے کے دماغوں کو ڈرین کر رہے تھے۔ ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے، اور اگلے ہی سال انہوں نے 12 لوگوں کو اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ چند سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشکل سال تھے۔ حضرت خدیجہ ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو لہب کا رویہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، یعنی واقعہ معراج۔ سبسکرائب